তিনি তো বাংলার সন্তান, তার মৃত্যু নিয়ে বাঙালিদের এরকম ভুল, এটা মানা যায়? কেননা যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদটা কালকে হয়েছে সেটা কিন্তু বাঙালিরাই করেছেন এবং সব জেনারেশন, ছোট থেকে বৃদ্ধ বয়স্ক যারা, তারা সবাই প্রতিবাদ করেছেন। ওই আপনার 18ই আগস্ট 1945-এর মৃত্যু দিবসটা লিখতে হবে, সেটা টাঙানোর আগে কেউ চেক করলেন না যে কি লেখা হচ্ছে। ওখানে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী, আমি যেটা বারবার বলছি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা গত 20-25 বছর ধরে এক কথা বলে আসছেন, নেতাজির মৃত্যুর যে দিবস, যে দিন বলা হয়, সেটা ঠিক নয়, সেটাকে কেউ মানে না, খালি একটি পরিবার এবং একটি রাজনৈতিক দলের একাংশ ছাড়া। सरकार का स्टैंड ये था कि जब जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, नेताजी को लिए कुछ अच्छा काम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इस बात को कई बार पब्लिकली बोला है कि नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि प्लेन क्रैश की थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है, इसे कोई नहीं मानता। लेकिन एक छोटा सा धड़ा जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ के हैं या जिनका लिंक कांग्रेस पार्टी के साथ में, मैंने आपको नाम दिया, ये लोग कंफ्यूजन करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। प्लेन क्रैश की थ्योरी में एविडेंस नहीं है, रशिया में मारने का जीरो एविडेंस है, लेकिन आपके जो गुमनामी बाबा जो स्टोरी है उसमें बहुत एविडेंस निकल करके आ रहा है, जो हम डिस्कस कर सकते हैं। 1950-51 के बाद वो भारत में आ गए, लेकिन जो एक बात बोली जाती कि वो नेताजी एक साधु वेश बन करके घर में घुस के बैठे थे, ऐसा नहीं था। वो वहाँ लगातार नहीं थे, वो निकलते थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए। নেতা নেতা শব্দটা শুনলেই এখন মানুষের মনের মধ্যে কেমন একটা যেন বিরক্তি তৈরি হয়। তার জন্য দায়ী মনে হয় বর্তমানে রাজনীতি। কিন্তু সেই নেতা শব্দটার পাশেই যদি একটা জি বসানো যায়, শুনতে লাগবে নেতাজি। এবং এখন আমরা যাকে নিয়ে আলোচনা করব, তিনি ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় আইকন, ভারতবর্ষের সকল মানুষের হৃদয়ের মনের মণিকোঠায় যার স্থান রয়েছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এবং এই আলোচনায় আমার সঙ্গে রয়েছেন নেতাজি গবেষক ও লেখক চন্দ্রচূড় ঘোষ, নমস্কার, এবং অনুজ ধর। আপনাদের দুজনকে খাস খবরে স্বাগত। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। প্রথম আমরা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, সেটা হলো সম্প্রতি কলকাতা বইমেলায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নামে যে হল তৈরি হয়, সেই হলের যে ব্যানার, সেই ব্যানারে পরিষ্কার করে লেখা রয়েছে যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে 1945 সালের 18ই আগস্ট। এবং তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। বাঙালি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় এটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়। এই বিষয়ে কি বলবেন? প্রথমে আমি অনুজদার কাছে যাব। आपने जो पहले जो बात बोली अपने इंट्रोडक्शन में कि नेताजी पूरे देश के महानायक हैं और पूरे देश में, और हम लोग पूरे देश में जाके नेताजी के बारे में बातचीत करते हैं, लेक्चर देते हैं, तो ये अपना पूरे देश में जो फीलिंग है वो मोरलेस कॉमन है। नेताजी का जो उनका स्थान है इस देश के अंदर, ये जो कल घटना घटी है बड़ी दुखदाई है, क्योंकि यहीं पर 97 में कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन लगा था और वहाँ पे नेताजी की मौत को लेकर के, और तब जस्टिस जो यहाँ के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भारत सरकार से पूछा कि आपका स्टैंड क्या है इस पूरे केस में। तो सरकार को मानना पड़ा था कि नेताजी की डेथ की जो पूरी कहानी है वो कंफर्म नहीं है, उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो प्रभाशंकर मिश्रा जी जो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाएंगे इस पर, सरकार को हुक्म दिया। और वो हुक्म जब हुआ तो उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया, जिसके हेड थे जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर पे एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनता है, जिसके हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज। वो पूरी इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करने के बाद में वो स्टैब्लिश करते हैं कि नेताजी की डेथ जो बोला जाता है सन 45 में नहीं हुई है प्लेन क्रैश में। तो ये कहानी में क्लियर हो जाती है। उसके बाद ये बात है 2005 में कमीशन की रिपोर्ट आती है। उसके बाद बहुत से और तथ्य सामने आए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इस बात को कई बार पब्लिकली बोला है कि नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बड़ी हैरानी की बात है, मैं तो दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ, कि यहाँ पे आने के बाद जब इतना अवेयरनेस है, कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को बोल रही हैं, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें कौन लोग कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये कोई पॉलिटिकली इंस्पायर्ड कोई मूवमेंट यहाँ पे है, कि कुछ लोग, खासकर वो लोग जिनका लिंक कांग्रेस पार्टी के साथ में था, उसमें से कुछ कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा नेताजी की फैमिली में एक्टिव है, जिसके सदस्य बहुत बड़े हैं। प्रोफेसर सुभाष बोस जो अमेरिका में प्रोफेसर हैं और यहाँ पॉलिटिशियन है,
तो इसमें से कुछ लोग इस तरह का ये लोगों में कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, जबकि प्लेन कैश की थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है, इसे कोई नहीं मानता। लेकिन एक छोटा सा धड़ा जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ के हैं या जिनका लिंक कांग्रेस पार्टी के साथ में, मैंने आपको नाम दिया, ये लोग कन्फ्यूजन करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि ये कोई ना कोई इसके पीछे राजनीतिक चाल है इस बात को फैलाने के लिए, जबकि कोई सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है। और ममता बनर्जी और हाई कोर्ट और मुखर्जी कमीशन जो है बिल्कुल क्लियर अपना वर्डिंग दे चुके हैं। অনুচিতা সুগত বসু তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি ছিলেন, মানে এই বিষয়ে देखिए बड़ी अजीब सी चीज़ है, मतलब समझाना मुश्किल है कि वो कहते हैं ना व्हील विद इन व्हील्स करके। उनके माता पिता कांग्रेस में थे पहले, उनकी माता श्री पहले कांग्रेस में थी, बाद में वो इसमें आ गई। वो है तो टीएमसी में, लेकिन उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो पूरा कांग्रेस वाला है। अगर आप कभी भी उनको देखेंगे ट्विटर वगैरह पे, जब भी दिल्ली में या पूरे देश में डिबेट होती है नेताजी को लेकर के, तो सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स सुभाष बोस का नाम लेते हैं। तो कुछ उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है इस बात को लेकर के। तो कहने को हाँ आप ठीक कह रहे हैं, सुभाष बोस जो है वो जो अमेरिका में प्रोफेसर है, यहाँ पॉलिटिशियन है भारत में, वो है तो टीएमसी को, लेकिन उनका जो वर्ल्ड व्यू है या उनके जो लिंकेजेस हैं, उनके दोस्त यार हैं, वो सारे कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये बड़ा अपने आप में बड़ी विचित्र विडंबना है, लेकिन वो हमारे सबसे वो कांग्रेस के ही आदमी, मैं उनको मान के चलता हूँ। চন্দ্রচূড় দা, নেতাজি সারা ভারতবর্ষের গর্ব এবং বিশ্বের কাছে ভারতের নেতা হলো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, কিন্তু তিনি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন সেটা উড়িষ্যার কটক হলো, তিনি তো বাংলার সন্তান। তার মৃত্যু নিয়ে বাঙালিদের এরকম ভুল, এটা মানা যায় না? এটা দেখো, এটাকে বাঙালিদের ভুল আমি বলবো না, কেননা যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদটা কালকে হয়েছে সেটা কিন্তু বাঙালিরাই করেছে এবং সব জেনারেশন, ছোট থেকে বৃদ্ধ বয়স্ক যারা, তারা সবাই প্রতিবাদ করেছেন। এই ভুলটা আমি বলবো ইচ্ছাকৃত খানিকটা হয় কিছু বুদ্ধিজীবীর একাংশের মধ্যে, এবং তারা জেনে বুঝে এইটা খানিকটা করেন। এই যে বসু পরিবারের একটা কথা হলো, কংগ্রেসি যারা লিঙ্ক রয়েছে, যারা জড়িত কংগ্রেসি মতবাদের সঙ্গে, কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে, কেননা তারাই সারা এই 70 দশক ধরে একই কথা বলেছেন যে নেতাজির মৃত্যু হয়েছে তাই হতে 1945 সালে। ফলে তাদের ওই রাজনীতির সঙ্গে যারা জড়িত তারা এখনো এইটা চেষ্টা করে যাচ্ছে পুশ করার। কিন্তু সেটা ছাড়াও আমি যদি বুক সেলার্স আর পাবলিশার্স গিল্ডের কথা মেনে নিই, যেটা একটা ভুল, তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় যে ভুলটা কেমন করে হয়? এটা কি কোনো অ্যাপ্রুভাল প্রসেস নেই? এবং মানে সাবকনশিয়াস লেভেলে এটা কি এমনভাবে গেঁথে গেছে একাংশের মধ্যে যে ওই আপনার 18ই আগস্ট 1945 মৃত্যু দিবসটা লিখতে হবে? সেটা টাঙানোর আগে কেউ চেক করলেন না যে কি লেখা হচ্ছে। এখন যেখানে মুখ্যমন্ত্রী, আমি যেটা বারবার বলছি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা গত 20-25 বছর ধরে এক কথা বলে আসছেন যে এই নেতাজির মৃত্যুর যে দিবস, যে দিন বলা হয়, সেটা ঠিক নয়, সেটাকে কেউ মানে না, খালি একটি পরিবার এবং একটি রাজনৈতিক দলের একাংশ ছাড়া। তো সেখানে এই এত বড় ভুলটা কি করে সেটা হলো, যেখানে সাধারণ মানুষকে দেখতে পাচ্ছি তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে প্রতিবাদ করছেন, ওই একটা জায়গায় উঠে গেল, সেখানে কেউ কারোর নজরে এলো না। এটা মানে ভালো দিক আছে, যে খারাপ দিকটা যেমনি আছে, খারাপ যেমনি লাগছে তেমনি ভালো দিকটাও লাগছে। এটা দেখে ভালো লাগছে যে আজকে মানে চেতনাটা, অ্যাওয়ারনেসটা এমন সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে যে সাধারণ মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছেন। ফলে মানে এটাকে শুধু বাঙালির দোষ দিলে হবে না, এটা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশের এটা একটা ডেলিবারেট একটা গেম। অর্থাৎ চন্দ্রচূড়দার কথা অনুযায়ী বাঙালি কিন্তু এখনো রুখে দাঁড়ায়, কোনো অন্যায় হলে এখনো বাঙালি বলে যে না, এটা ঠিক হচ্ছে না, এটাকে বন্ধ করতে হবে। বাঙালির মেরুদণ্ড এত সহজে ঝুঁকে যায় না। অনুজদা, নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য, যেটা নিয়ে এত চর্চা, যেটা নিয়ে আপনারা দুজনেই কাজ করছেন, সেটা এই মুহূর্তে কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে? देखिए अभी स्टेटस वही है कि पिछले एक हल्का सा बैकग्राउंड बहुत जरूरी है कि पिछले 20-1 सालों में नेताजी के जो डिसअपीयरेंस की जो मिस्ट्री है कि उनको क्या हुआ था, उसको लेकर के बहुत इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आ गया जो पहले नहीं था। ऐसी कई चीज़ें थी जिनको हम आप सुनते थे बचपन में, लेकिन हमारे पास में एविडेंस नहीं थे। आज एविडेंस है, और कुछ एविडेंस इतने खतरनाक है कि जिन लोगों के बारे में एविडेंस है, अगर वो लोग आज जिंदा होते तो कोर्ट कचहरी में हम उनको घसीट कहते। अब क्योंकि वो नहीं है, जीवित नहीं है, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब कहानी बड़ी क्लियर है, और इस कहानी को मैंने ही सेट किया था 2005 में जब मेरी पहली किताब आई है बैक फ्रॉम डेड, कि नेताजी की डेथ मिस्ट्री को लेकर 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं।
पहला प्लेन क्रैश थ्योरी, दूसरा कि वो रूस में उनको मार दिया गया जिसको जनरल जी डी बख्शी, सुब्रमण्यम स्वामी और पूर्वी रॉय प्रोफेसर जो बहुत बातें करती हैं, और तीसरा जो है कि गुमनामी बाबा नाम का जो कैरेक्टर जो निकल के आया पूरी कहानी में कि वो नेताजी थे। तो सारी कहानी अब 3 एंगल पे सिमट के रह गई है। अभी स्टेटस ये है कि जैसे आपको मैंने बताया कि मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट के बाद किसी भी आदमी को, कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा, वो उसको ही मानेगा और उसको नहीं मानेगा। सरकार का जो स्टैंड है बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा रहा है। सरकार का स्टैंड ये था कि जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, नेताजी के लिए कुछ अच्छा काम होता है। तो पहली बार मतलब राजीव भाई की गवर्नमेंट के टाइम पे एक अच्छा काम हुआ, फिर वीपी सिंह के टाइम पे एक अच्छा काम हुआ, ऐसे करते करते तो बड़ी अजीब सी कहानी ये है कि आपका 97 में आपको मैं बता रहा था कि जब यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन लगा था, उस समय पे सरकार का स्टैंड ये था कि प्लेन क्रैश की थ्योरी ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। मुखर्जी कमीशन के सामने सरकारी वकील ने खुल करके बोला कि प्लेन क्रैश की थ्योरी ठीक नहीं है, लेकिन जब मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी गलत है, तो सरकार एकदम से पलटा मार के बोलती है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी ठीक है। रातों रात उनका व्यू चेंज आता है कांग्रेस सरकार आने के बाद में। उसके बाद से गवर्नमेंट का स्टैंड मोरलेस वैसा ही है, जो कांग्रेस ने बोला वही बीजेपी ने बोला, वो स्टैंड सेम है। पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि नेताजी रूस में हो सकते थे, उसको लेकर के रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट है, कुछ आई विटनेस अकाउंट है जो क्रेडिबल है। तो पहली चीज़ प्लेन क्रैश नहीं हुआ। दूसरी चीज़ कि नेताजी क्या रूस में मर गए थे, नेताजी रूस में थे उसका एविडेंस तो मिल रहा है, लेकिन ये मरने वाली कहानी का एविडेंस वहाँ नहीं मिल रहा। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये आ रही है कि जो सबसे ज़्यादा अगर आप सुनेंगे, बातचीत करेंगे कि इनमें से कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा अनलाइकली हो सकता है या पॉसिबल नहीं है, तो सोचने वाली बात है कि लोग गुमनामी बाबा की थ्योरी को मानने को तैयार। मैं खुद नहीं माना था, मैं खुद जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं पत्रकार हूँ, हम अब रिसर्चर हैं, हम लोग चलते हैं एविडेंस के ऊपर, हम लोग किसी के कहने पर नहीं चलते कि आपने क्या सोचते हैं, आपका विश्वास क्या है, व्हाट डू यू फील। एविडेंस अब ये दिखा रहा है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी में एविडेंस नहीं है, रशिया में मारने का 0 एविडेंस है, लेकिन आपके जो गुमनामी बाबा जो स्टोरी है उसमें बहुत एविडेंस निकल करके आ रहा है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा स्टैंड ये है कि गुमनामी बाबा जिसको लोग बोलते हैं वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगवान जी जो उनका वर्ड था, वो सुभाष चंद्र बोस थे। हमारे हिसाब से वो कहानी ठीक है और हमारे पास में उसको लेके एविडेंस है, और हम चाहते हैं कि उस पर खुल करके डिबेट हो, उस पर लोग सवाल जवाब पूछें, आप हमसे सवाल पूछें, हम उसके आंसर दें। और सरकार का व्यू जो है अभी वही है कि वो प्लेन क्रैश पर अटके हुए हैं, लेकिन सरकार में भी बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और सरकार में ही जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली में जो हमारी सरकार है, वहाँ पे कई ऐसे लोग जो सरकार से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट लेवल पे वो भी विश्वास नहीं करते उस चीज़ों को। उनका व्यू वही है कि प्लेन क्रैश में चोरी नहीं हुई है। और एक पूरा आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, हमारे लेक्चर्स अभी कलकत्ता में हुए, और जगह भी होंगे और होते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर जहाँ जहाँ हम अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों के सामने एविडेंस लिखाते हैं, लोग हमारी बात को सपोर्ट करते हैं। আপনাদের যে যুক্তি বা আপনাদের যে তথ্য বলছে গুমনামি বাবাই আসল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলে আপনারা দাবি করছেন, তাহলে গুমনামি বাবার যে সময় মৃত্যু হয়েছিল, ভগবানজি তিনি তো একদিন পরলোক গমন করেছিলেন, তার মৃত্যু হয়েছিল সেই সালটা খুব সম্ভবত 1984-85 অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস প্রায় 38 বছর বেঁচে ছিলেন। बिल्कुल। তারপরেও তিনি কেন তার প্রিয় দেশবাসীর সামনে আসলেন না? আপনি বিশ্লেষণ করে, তথ্য বিশ্লেষণ করে কি বুঝছেন? देखिए, उसका विश्लेषण ऐसा है कि हमारा जीवन जो है, हमारी जो लाइफ है, वो एक बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती। हर चीज़ को एक लाइन में बताना, 2 घंटे बताना, वो पॉसिबल नहीं होता। और ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। उसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल हम तो कलकत्ता बैठे हैं, अगर मैं आपको आज लखनऊ जाकर के बोलूं कि संपूर्णानंद जी का संबंध गुमनामी बाबा के साथ था, वो उनसे मिलते थे, तो वहाँ शायद आपकी मेरी जनरेशन के लोगों को उनका नाम नहीं मालूम होगा, जबकि वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, बहुत जाने माने थे, उनका संबंध सुभाष बोस के साथ था। इस तरह से इस पूरे प्रकरण के अंदर बहुत सारे करेक्टर्स और प्लेयर्स आ रहे हैं, कलकत्ता के आ रहे हैं, बंगाल, लेकिन उनका नाम हम लोग भूल चुके हैं। जो अगर आप देखें कि अगर गुमनामी बाबा की कहानी ठीक है, तो वहाँ से क्या कहानी निकल के आती है? वो कहानी निकल के ये आती है कि सुभाष चंद्र बोस को ये लगा कि लड़ाई खत्म होने वाली है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो अंग्रेज आके पकड़ लेंगे, उनको मार देंगे और लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी, और भारत की इंडिपेंडेंस के लिए उनका लड़ना जरूरी था। तो उन्होंने अपने चैनल्स खोले हैं कि मुझे लड़ाई के बाद कहाँ जाना चाहिए, कहाँ मुझे शेल्टर मिलेगा।
तो वो उनको लगा कि रशिया में उनको शेल्टर मिलेगा। दिसंबर 1944 में वो सीक्रेट ट्रिप करते हैं, वो रशिया जाते हैं। उसके बारे में रिकॉर्ड में निकल के आ रहे हैं। गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो भगवंत जी है उनका कहना था कि वो रूस में गए, उनको शेल्टर मिला और वहाँ पे रहते रहते क्योंकि उनको हरवाने में अमेरिकन का बहुत बड़ा हाथ था, उनके INA को और बाकी लोग को, तो वो जो उनके कवर्ड ऑपरेशन होते हैं रूस के इंटेलिजेंस के, उसका वो हिस्सा बन गए और उसको लेकर के वो अलग अलग जगहों में एक्टिव थे। 1950-51 के बाद वो भारत में आ गए। लेकिन जो एक बात बोली जाती है कि वो नेताजी एक साधु वेश बन करके घर में घुस के बैठे थे, ऐसा नहीं था। वो वहाँ लगातार नहीं थे, वो निकलते थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। अभी 62 की लड़ाई के अंदर मेरा योगदान है, 65 की लड़ाई में मेरा योगदान है, 71 की वॉर में मेरा योगदान है। तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आप सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये अपने आप में ये सोचना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत में थे और 25 साल आज़ादी के बाद तक वो यहाँ बैठे थे और चुपचाप नहीं बैठे थे, वो पीछे से काम करते, लेकिन एक बड़ा कि जिंदगी में, लाइफ में इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेकिन और बहुत इंटरेस्टिंग इशू है। वो क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो एक्टिव थे, लेकिन पर्दे के पीछे से एक्टिव थे। उसका मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं अगर समझाने के लिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जो है उसकी टेबल पे हर दिन 60,000 रिपोर्ट्स आती हैं। उसमें से एक रिपोर्ट मीडिया में नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि कोई रिपोर्ट नहीं है। भारत सरकार के 50 डिपार्टमेंट काम करते हैं जिनका काम होता है खबरें इकट्ठे करना, लेकिन पब्लिसाइज नहीं करना। तो सिर्फ दुनिया में जो घटित होता है वही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो घटित होती हैं लेकिन हमको मालूम चलता नहीं। तो गुमनामी बाबा की जो पूरी कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, ये वो नहीं है जो दिखाई देती है। उनका ये पूरा बोलना था कि वो एक्टिव थे, उनको लोग जानते थे, उनसे लोग मिलने जाया करते थे और उन्होंने बोला है कि मैं न केवल भारत में, भारत के बाहर मैंने बड़े बड़े काम किए उस फेज में आकर के। तो वो अब समय आएगा तो हम उसकी बातचीत करेंगे, लेकिन वो चुपचाप नहीं बैठे थे। হ্যাঁ, তোমার প্রশ্নের উত্তর যদি দিতে হয়, যিনি কেন বাইরে এলেন না সেটা মানে ছোট করে বোঝানো খুব শক্ত, কেননা গোটা জিনিসটা এত জটিল যে উনি যে বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, যে নামগুলো উনি নিয়েছেন, সেটা শুধু ওনার মুখ থেকে আসছে না। ভারতবর্ষের মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের যখন কথা বলছি, সেটা অন্যান্য সোর্স থেকেও আমরা করবোরেশন পাচ্ছি। প্রমাণ হচ্ছে, কাগজপত্র আছে যে যারা মুখ্যমন্ত্রী, আমি শুধু উত্তরপ্রদেশের কথা ধরলেই অন্তত 5 জন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যে তার ডাইরেক্ট যোগাযোগ ছিল তার পরিষ্কার প্রমাণ কাগজপত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে। তো মানে যদি কেউ একজন লোক শুধু সন্ন্যাসী হয়ে ঘরের ভেতরে লুকিয়ে বসে থাকেন, মুখ লুকিয়ে, যেভাবে বিকৃত করে বসু পরিবারের তরফ থেকে গোটা জিনিসটাকে দেখানো হয় এবং কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে মানে ব্যঙ্গ করা হয় যে নেতাজি এত বীর পুরুষ, উনি মুখ লুকিয়ে গিয়ে বসে থাকতে পারেন না। না, উনি মুখ লুকিয়ে বসেছিলেন না, উনি যে যে কাজ করছিলেন তার লিস্টটা অনেক লম্বা, কিন্তু আমরা সেটা প্রমাণ করতে পারবো কি আজকে? পারবো না, এই মুহূর্তে পারবো না। কিছু কিছু ইন্ডিকেশনস পাচ্ছি, কেননা উনি যা যা বলেছেন সেই সময়কার নোটিংস যা যা আছে, পরবর্তীকালে ডিক্লাসিফাইড ডকুমেন্ট থেকে আমরা সেগুলো দেখতে পাচ্ছি যে উনি ওই সময় যা বলেছেন, 40 বছর আগে যেটা বলেছেন, আমরা সেটা আজকে জানতে পারছি। ফলে একজন মুখ লুকিয়ে থাকা সন্ন্যাসী, ঘরে কোণে বসে থাকা সন্ন্যাসীর পক্ষে ওই টপ লেভেলে, শুধু দেশের মধ্যে নয়, বিদেশি নানা রাষ্ট্রের টপ লেভেল, সিক্রেট লেভেলে কি নেগোসিয়েশন হচ্ছে সেগুলো জানা সম্ভবই না রিয়েল টাইমে। 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে মানে উনি বেরিয়ে এলেন না কেন, যখন এই প্রশ্নটা হয় তখন ধরে নেওয়া হয় যে উনি ভয়ে পেয়ে বেরোননি। ঘটনাটা কি তাই? ওরা তো আমাদের অ্যাজাম্পশন, আমরা তো জানি না কেন বেরোননি, নানা কারণ থাকতে পারে। হতে পারে যে ওনার বেরিয়ে এসে উনি কি করবেন, প্রশ্নটা তাহলে সেটা করা উচিত। আমাদের সামনে রাস্তাটা ছিল যে অনেকে প্রথমেই এই প্রশ্নটা করে যে উনি বেরোলেন না, তাহলে উনি নেতাজি হতেই পারেন না। ওটা ভুল রাস্তা। আগে আমাদের কাজ হচ্ছে আইডেন্টিটিটা এস্টাবলিশ করি, ওনার পরিচয়টা প্রতিষ্ঠিত করি, তারপর আমরা প্রশ্নটা করবো কেন এলেন না। তো আমরা যখন ওই প্রশ্নটা দেখছি, প্রশ্নটার উত্তর খুঁজছি, তখন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ভয়ের কোনো প্রশ্ন নেই। উনি বেরিয়ে কি করবেন? রাজনীতিতে আসবেন? মানে হি ইজ টু বিগ টু বি ইভেন আ প্রাইম মিনিস্টার। তো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লোভে বেরিয়ে আসবেন কি? আসবেন না। উনি বেরিয়ে এলেই কি সব রাজনৈতিক দল ওনার পেছনে এসে উনি যা যা বলবেন তাই করবে না। ফলে একটা রাজনৈতিক ক্লাশ তৈরি হবে। উনি সেটা চেয়েছিলেন? চাইলেন। উনি দেশের সেবা অন্যভাবে করেছেন। কিভাবে করেছেন সেটার একটা আকার ইঙ্গিত আমরা বুঝিয়েছি। কনরাড্রে 900 পাতার বই ওই জন্যই লেখা। কিন্তু তাছাড়াও আমরা বারবার যে কারণে জোর দিয়ে যাচ্ছি যে ইন্টেলিজেন্স ফাইল যেগুলো এখনো সিক্রেট, গোপন রাখা হয়েছে ভারত সরকারের কাছে,
রাজ্য সরকারগুলোর কাছে, সেইগুলো যতক্ষণ না পরিষ্কারভাবে বের করা হচ্ছে, সব বের করা হচ্ছে, আমরা পরিষ্কার ছবিটা পাবো না। চন্দ্রচূড় নেতাজি কি কোথাও একটা বেরোলেন না? তার একটা কারণ কি এটাই যে তিনি যেমন ভাবে ভারতবর্ষকে গড়তে চেয়েছিলেন, তিনি যেমন ভাবে ভারতবর্ষকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যেভাবে হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন স্বাধীনতার পর, সেভাবে আদৌ হলো না, সেই অভিমানে তিনি বেরোলেন? অভিমান তো খানিকটা ছিল, সেটা তো অভিমানের একটা এলিমেন্ট তো ছিলই, কিন্তু তিনি হতাশ হয়ে ছেড়ে দেওয়ার মতো লোক তো ছিলেন না। ভারতীয় রাজনীতি যেভাবে চলছিল, যে রাজনীতির যে ধারা চলছিল, তাতে তিনি যথেষ্ট হতাশ ছিলেন। মানে ওনার একটা খুব স্ট্রং স্টেটমেন্ট আছে যে ইন্ডিয়ান পলিটিক্স স্টিংস, মানে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে ভারতের রাজনীতি থেকে, এবং ইন্ডিয়া হ্যাজ নো স্টেটসম্যান। তো এইটা ওনার অ্যাসেসমেন্ট ছিল, কিন্তু এটা উনি শুধু হতাশ হওয়ার জন্য, ওনার লক্ষ্য একটা, যেটা 45-এর পূর্ববর্তীকালে ছিল, 45-এর পরবর্তীকালে সেই একই লক্ষ্য, যে দেশ সেবা, মানে মায়ের রূপে দেশকে সেবা করে যাওয়া, এটা ওনার এক লক্ষ্য। তাতে কোন রাজনৈতিক নেতা ভালো খারাপ সব নিয়েই চলতে হবে। আইএন যে উনি তৈরি করেছিলেন, ইন্ডিয়ান লিজিয়ন তৈরি করেছিলেন জার্মানিতে, ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার তৈরি করেছিলেন, এখানে আসাদুদ্দিন গভর্নমেন্ট তৈরি করলেন, সবাই কি একদম মানে টপ কোয়ালিটি টপ ক্যারেক্টার ছিলেন? তা তো নয়। যা পাওয়া যায় সেইটাকে নিয়ে যতটা ভালো করা যায়, ওটা ওনার লক্ষ্য ছিল। ফলে হতাশ হয়ে যে উনি আসেননি সেটা নয়, ওনার এসে রাজনীতির মানে ওই আঙিনাতে এসে কাদা মাখার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। সেই অর্থে উনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, যে কোনো ওনার ইয়ে ছিল না, কোনো ডিজায়ার ছিল না, মানে আমাকে নেতা হতে হবে বা পোস্ট নিতে হবে, এগুলো খুব ছোট ওনার কাছে, ওনার ব্যক্তিত্বের কাছে। उसमें एक देखिए, और उसमें कारण था जैसे उनके नोटिंग बनते थे, तो यहाँ पे एक आपके सुनील दास नाम के बड़े जाने माने रेवोल्यूशनरी फर्टिलिटी के आदमी थे, और उनके भाई बहन मर गए थे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो 77 में जब मोरारजी भाई का जनता पार्टी गवर्नमेंट आता है, तो उनसे पूछा गया, नोट बनाया गया, तो हमारे पास नोट पड़ा हुआ, तो उनसे पूछा कि क्यों नहीं ये सरकार आपको बोलती है कि आप अब बाहर निकल आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तो भगवत जी का आंसर था कि अगर मैं बाहर निकला तो बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे। আমার যতদূর মনে পড়ছে, জিতেন নন্দী নামে একজন, তিনি নেতাজি বাহিনীর সদস্য ছিলেন আজাদের ফৌজে, এবং তিনি ভগবানজির দেখা পেয়েছিলেন, কুম্ভ মেলায় ভগবানজির সঙ্গে দেখা ছিল, এরকম একটা তত্ত্ব কিন্তু সামনে এসেছে। দেখো, অনেক লোকের সঙ্গে উনি ওয়াজ এ টপ স্পাই মাস্টার, ঠিক আছে। কভার্ট অপারেশন মানে ওয়াজ হিজ ইউনিকনেস, স্পেশালিটি, যেটা তার সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কারোর মধ্যে ছিল না, ওই গুণটা কারোর মধ্যে ছিল না। ফলে উনি কিভাবে কোনো কাজ, বিপ্লবী সমিতিগুলোর কথা যদি মনে করো, তাহলে যখন কোনো অপারেশন হতো, সেই অপারেশনের পুরো খবরটা কারোর কাছে থাকতো না, পার্ট বাই পার্ট ছড়িয়ে দেওয়া হতো, যে যার নিজের কাজটুকু সেটুকু করবে, অপরে কি করছে সেটা কিন্তু কেউ জানতে পারতো না। নেতাজির ক্ষেত্রেও সেইটাই, কিন্তু মানে এটা তোমার অনেকে দেখা করেছেন, একে অপরকে হয়তো কেউ কেউ চিনতেন, কিন্তু বেশিরভাগ লোকই জানতেন না যে ওনার কাছে কেউ দেখা করতে যাচ্ছে। আর মানে আর একটা ছোট্ট ঘটনা মনে করিয়ে দিই, তোমার হয়তো 2019-এর ঘটনাটা এটা মনে থাকবে, যে আমেরিকান কংগ্রেস ওমেন একজন, তার বাঙালি সহকারী একটা নেতাজির ছবি দেওয়া টি শার্ট পরেছিল। সেটা 2019 সালের কথা বলছি, সরকারিভাবে নেতাজি মারা গেছেন 1945 সালে, মানে ওদিকে 55 আর এদিকে 19, মানে তোমার 74 সাল। 74 বছর পরে যেভাবে মিডিয়া রিয়াকশন হয়েছিল, সেটা দেখে একটা ইঙ্গিত আমরা পরিষ্কার পাই যে উনি যদি 1950-এ এসে দাঁড়াতেন পশ্চিমী দুনিয়ায়, তার প্রতিক্রিয়াটা কি হতে পারত। এবং সেই জন্যই উনি বলেছিলেন, আমি যদি আসি, যে পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে যে সংঘাতটা লাগবে, মানে এমন তো নয় যে ভারতবর্ষ তাকে ছেড়ে দেবে, ভারতবর্ষ তার জন্য লড়াই করবে, সেখানে তাকে নিয়ে যদি সংঘাত বাঁধে, সেটা ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টর তার না আসার, সামনে না আসার, যে তিনি চাননি যে ভারতের সঙ্গে পশ্চিমী দুনিয়ার যারা শক্তিশালী, অ্যান্ড ইন্ডিয়া ওয়াজ এ ন্যাসেন্ট স্টেট, ওখানে ক্ষমতা নেই, সেই অবস্থায় যদি যুদ্ধ লাগে, সংঘাত বাঁধে, ভারতের লস, তিনি সেটা কোনোদিনই চাইতেন না। চন্দ্রচূড় নেতাজিকে নিয়ে সম্প্রতি আরো একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেটা হলো কমিউনিস্ট পার্টি 40-এর দশকে তাদের যে মুখপত্র, সেখানে নেতাজিকে নিয়ে একটা কুৎসিত একটা কার্টুন হয়, যেখানে বিদেকি তোজো সঙ্গে নেতাজির এমন ভাবে তুলনা করা হয়, শারমেয়র সঙ্গে তুলনা চলে। এবং 1964 সালে কমিউনিস্ট পার্টি যখন ভেঙে তৈরি হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, মার্ক্সবাদী সিপিআইএম দল, তার রাজ্য সম্মেলন এই মার্চ মাসে, তার রাজ্য সম্মেলনের পোস্টারে নেতাজির ছবি দিয়ে পোস্টার তৈরি হয়েছে, এবং এটা নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে।
এটা নিয়ে কি বলবেন? না, এটা 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 মানে তুমি যে কার্টুনের কথা বললে, যে কার্টুনগুলো বেরোচ্ছিল 1943, 44, 45 সালে পিপলস ওয়ার্ক ওদের ম্যাগাজিনে, সেখানে শুধু একটাই নয়, মানে তুমি যে কার্টুনটার কথা বললে, হাতে মানে ওই তোজো হাতে কুকুর নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে এবং কুকুরের জায়গায় সুভাষচন্দ্রের মুখ, তো ওখানে ক্যাপশনটা ছিল দ্য রানিং ডগ অফ জাপানিজ ইম্পেরিয়ালিজম। তারপরে গাধার ওপরে চড়ে তোজো যাচ্ছে, সেখানে সুভাষচন্দ্রের মুখ। তো এই নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ করা হয়েছে, অনেক বিদ্রুপ করা হয়েছে, নানা কটু কথা বলা হয়েছে তাকে। কিন্তু এই যে সম্মেলনের সামনে সময় যখন এলো, তখন তাকে পোস্টার বয় করে দেওয়া হলো। তো এটা অনেক আগে, মানে বেশ কয়েক দশক আগে জ্যোতি বসু এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মানে পাবলিকলি বলেছেন যে আমরা ভুল স্বীকার করছি, আমাদের অ্যাসেসমেন্টে ভুল হয়েছিল এবং এই হয়েছিল। কিন্তু গণশক্তি একটা স্পেশাল ইস্যু বের করে 1997 সালে নেতাজির জন্ম শতবার্ষিকীতে। সেখানে বাধ্য হয়ে, কেননা এটা তো রাজনীতি, তো লোককে নিয়ে কারবার, এবং সেখানে নেতাজিকে নিয়ে কুৎসা করা আজকে কেউ মেনে নেবে না, ফলে প্রশংসাটা করতেই হয়। কিন্তু সব প্রশংসা শেষেই একটা কিন্তু থেকে যায়, যে তাহলে কি নেতাজি যদি এত মহান হতেন ওনাদের কথা, তাহলে ওনারা স্বীকার করে নিচ্ছেন না কেন? ওরা কিন্তু ওই আজও অবধি ওই জায়গাটা রেখে দিয়েছে যে উনি ফ্যাসিস্ট কোলাবোরেটর ছিলেন, ডিক্টেটর হয়ে যেতে পারতেন, ফিরে এলে বিপদ হয়ে যেত, জাপান আর জার্মানি মিলে আমাদের দেশ দখল করে। তো এই ধরনের নানা ভুল ধারণা ছড়িয়ে রেখেছেন তারাই। আমার দেখে খুব মজা লাগলো এটা, যে তারাই আজকে রাজ্য সম্মেলনের সময় নেতাজির ছবি পোস্টারে লাগাচ্ছে। তো আমি প্রশ্নটা করার পরে অনেক বামপন্থী ক্যাডার, সিপিএম এর ক্যাডার এসে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে যেহেতু আমি ইতিহাস জানি না, তো আমাকে একটু বোঝালেন যে দেখুন, আপনি কিন্তু মিস করছেন, ওখানে নেতাজির ছবি শুধু নেই, ওখানে লক্ষ্মী সাইকেলের ছবি রয়েছে। নেতাজির সঙ্গে লক্ষ্মী সাইকেল হেঁটে যাচ্ছেন, মার্চ পাস্ট করছেন, এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে বড় করে কিন্তু লক্ষ্মী সাইকেল। এবং যেহেতু আমি ইতিহাস জানি না, ওনারা আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে লক্ষ্মী সাইকেল কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার। আমি বললাম সেটা একদম সত্যি, লক্ষ্মী সাইকেলের কমিউনিস্ট পার্টির যোগদান নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার প্রশ্নটা সেটা না, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে তাহলে লক্ষ্মী সাইকেলকে নিয়ে এত বড় মাতামাতি কেন? লক্ষ্মী সাইকেলের মানে নেতাজি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, প্রথম প্রশ্ন, নেতাজির কাজ থেকে, আজাদ হিন্দ বাহিনী থেকে, আজাদ হিন্দ সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে লক্ষ্মী সাইকেলের কি কোনো মানে ওই সময়কার অন্য এন্টিটি আছে, আইডেন্টিটি আছে? আপনারা তো লক্ষ্মী সাইকেলকে সেই আইএনএর সামরিক পোশাকেই দেখাচ্ছেন। এবং শুধু লক্ষ্মী সাইকেলকে যদি পুজো করতে হয়, এটা আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, তাহলে নেতাজিকে আদপে রাখারই কি দরকার? আপনারা তো শুধু লক্ষ্মী সাইকেলে ছড়িয়ে দিতে পারতেন, সেখানে নেতাজিকে ঢোকানোর কি প্রয়োজন? সম্প্রতি সিপিএম এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে পোস্টারটা নিয়ে বিতর্ক, সিপিএম বলেছে যে সিপিএম তো তৈরি হয়েছে 1964 সালে, তখন সিপিআই সেটা করেছিল, সিপিআই সেটা ভুল করেছিল, তার দায় কি আমাদের ঘাড়ে চাপবে? এটা মানে সিপিএম এর সমর্থকদের মধ্যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় যেমন আপনিও দেখেছেন, আমিও দেখছিলাম যে সিপিএম সমর্থকদের মধ্যে একাধিক দাবির মধ্যে এটা যে আগে যে ভুলটা হয়েছে সিপিআই করেছে, তারপর তো পার্টি ভেঙে গেছে, আমরা তো সেটা করিনি, সেটা তারা বলতে চাইছে। মজার কথা হচ্ছে, যারা এইভাবে দায় এড়ানোর চেষ্টা করছেন, তারাই কিন্তু কৃতিত্ব নিতে ছাড়েন না। তারা যখন বলেন যে আইনের ট্রায়ালের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলন করেছে, নৌ বিদ্রোহের সময় কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলন করেছে, তাহলে সেই ক্রেডিটটা তো আপনি নিতে পারেন না। আপনি যদি ক্রেডিটটা নিতে চান, আপনাকে 10 টাকাও নিতে হবে, মানে আলাদা আলাদা করে তো হয় না, মনস্থির করে নিন কোনটা চান। এবার আমি অনুজদার কাছে, অনুজদা, নেতাজি যে অন্তর্ধান রহস্য, নেতাজি যে দল তৈরি করেছিল ফরওয়ার্ড ব্লক, আমরা সকলে জানি ফরওয়ার্ড ব্লকের কথা, এই অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের ভূমিকাটা কিভাবে দেখছেন? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की भूमिका है वैसे ओवरऑल पॉजिटिव है, नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूँगा कि मुखर्जी कमीशन बनने में उनका योगदान था, उन्होंने इस बात को उछाला है। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी कांग्रेस वाली, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाले बार बार कंफ्यूज हैं, ये लोग ये बार बार ये बोलते रहते हैं कि नेताजी का प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुआ, और ये इंडिकेशन करते रहते हैं कि रूस में थे, उसके आगे ये नहीं जाते हैं। और हम लोग उन लोगों से, हम लोग तो प्राइवेटली मिल चुके हैं, हम अशोक घोष जी से मिला करते थे, बाकी भी दिब्बू विश्वास से भी हम लोग उनसे मिला करते थे प्राइवेटली। उनमें से कई लोगों ने एडमिट किया कि गुमनामी बाबा की स्टोरी करेक्ट है, लेकिन पब्लिकली नहीं बोलते। অশোক ঘোষ আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় বলেছেন, পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে আমি শুনেছি, এরকম আমাকে এসে যারা বলেছেন তাদের কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না, তাদের কথা আমাকে মানতেই হবে।
কিন্তু মেনে নিয়েও যে মানে কি করেছেন সেটা জানি না। আর একটা কথা বলে দিই, যে মনে করিয়ে দিই, যে মুখার্জি কমিশনকে চেপে দেওয়ার পেছনে যে মন্ত্রীর সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল প্রণব মুখার্জির, পরবর্তীকালে যখন উনি রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, ফরওয়ার্ড ব্লক কিন্তু প্রণব মুখার্জিকে সাপোর্ট করেছিল। और यही फॉरवर्ड ब्लॉक जो थे एक जमाने में प्रणब मुखर्जी को पत्थर मारा था नेताजी को लेकर के कि आप नेताजी की भूमिका निभाएं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन उनको है बीच में, कुछ क्या बोले क्या ना बोले करके। এবং সম্প্রতি আপনাদের যে দাবিটা গুমনামি বাবা দাবিকে নিয়ে যে চলচ্চিত্র হয় গুমনামি, হ্যাঁ। সেটা যখন মানে সিনেমা হলে আসে প্রকাশিত হয়, তখন কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয় যে এমন কিছু বিষয় দেখানো হয়েছে যেটা নেতাজি সম্পর্কে সত্যি নয়। সেটা নিয়ে কি বলবেন? সেটা তাদের নিজের মতামত, সেটা মতামত ওনাদের থাকতেই পারে। এবং গুমনামি যেদিন প্রিমিয়ার হয়, যে রাতে প্রিমিয়ার হয়, সেই রাতে তো মানে মুভি শেষ হওয়ার পরেই ওনারা চেঁচামেচি শুরু করে দেন হলের ভেতরেই, যে এগুলো সব ভুল, এরকম দেখানো হয়েছে, ফরওয়ার্ড ব্লককে যথেষ্ট ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়নি এবং ফরওয়ার্ড ব্লককে দল হিসেবে মিসলিড করা হয়েছে। পরিচালক শ্রীজিৎ মুখার্জি অন্য কিছু বলেছিলেন, অন্য কিছু দেখিয়েছেন। দেখুন, মতামত ওনাদের থাকতেই পারে, কিন্তু ওনাদের আসল বক্তব্যটা কি, মানে উনি এত বছর ধরে যে বলে যাচ্ছেন, পাবলিকলি একটা কথা বলে যাচ্ছেন, এবং ওনার দলের প্রাক্তন নেতারা, পুরাতন নেতারা তারা প্রাইভেটলি ব্যক্তিগত আলোচনায়, আমি যেটা বললাম, অশোকবাবু আমার সঙ্গে যখন বসে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছে ওনাদের পার্টি অফিসে বসে, সেখানে প্রায় স্বীকারই করে নিয়েছিলেন ওটা নিয়ে, ভগবানজি গুমনামি বাবার ইস্যুটা নিয়ে। কিন্তু পাবলিকলি এলে সেখানে আলোচনাটা পর্যন্ত করতে রাজি নন। ওনারা ধরে বসে রয়েছেন যে রাশিয়াতেই নেতাজিকে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা তো বলেছি আমরা তো মেনে নিতে রাজি, আপনি শুধু প্রমাণটা দেখান। তো ওনারা না কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেন, আর আমরা প্রমাণ যেগুলোকে দেখাচ্ছি সেগুলোকে ওনারা চোখ বুঝে বলছেন না এগুলো প্রমাণ নয়। তাহলে মানে অদ্ভুত পরিস্থিতি। ফরওয়ার্ড ব্লকের কাছে আরো অনেক রেশনাল, অনেক লজিক্যাল পজিশন আমরা আশা করেছিলাম, কিন্তু সেটা পাইনি। एक उससे बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें ये कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक के वकील थे मुखर्जी कमीशन के सामने, तो उन्होंने मुखर्जी कमीशन के सामने फॉरवर्ड ब्लॉक ने यही बोला कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। लेकिन जब मुखर्जी कमीशन का काम बंद हो जाता है तो वही वकील जो फॉरवर्ड ब्लॉक के थे वो इतना मोटा किताब लिखते हैं और उसमें ये बोलते हैं कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। ये उनके वकील का हाल है। तो ये कंफ्यूजन आपके सामने जो है उनके सामने कि साहब कमीशन के सामने आप ये बोलते हैं कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, लेकिन कमीशन का काम खत्म होने के बाद में इतना मोटा 900 पन्ने की किताब निकाल के लिखा कि साहब सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा एक ही आदमी আর যে গুমনামি বাবা নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের এত আপত্তি, মানে আপনার শুনলে হয়তো একটু মজা লাগবে। 2009 সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিসে আমাদের ডেকে পাঠানো হয়, আমরা দুজনে গিয়ে প্রেজেন্টেশন দিয়ে আসি সেখানে, এবং আমরা গুমনামি বাবার তরফেই কথা, আজকে যা বলছি আমরা সেই দিনও সেই কথাই বলেছিলাম। তখন কিন্তু কেউ আপত্তি করেনি, একটা কথাও কেউ বলেনি, খুব রিসেপটিভ ছিলেন। তো 10 বছরের মধ্যে হঠাৎ করে এমন কি প্রমাণ চলে এলো বা কেমন কি ওনারা জেনে গেলেন যাতে এত মারমুখী হয়ে উঠলেন গুমনামি বাবার বিরুদ্ধে? তখন অশোক ঘোষ বেঁচে ছিলেন, তো সুব্রত বসু ছিলেন, গোটা মানে এখানে চন্দ্র বসু তখন পাবলিকলি এতে আসেনি। চন্দ্র বসু তখন হি ওয়াজ নট ইন দ্য সিন অ্যাট অল। চন্দ্র বসু অনেক পরে এসেছেন। চন্দ্র বসু কে তখন কেউ চিনতেও না, জানতেও না। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে সুব্রত বসু তখন সংসদ সদস্য ফরওয়ার্ড ব্লকের এবং বসু পরিবারের সদস্য, ফলে বসু পরিবারের তরফ থেকে কোনো আপত্তি সেই সময় আসেনি। ফরওয়ার্ড ব্লকে তখন অশোক ঘোষ জীবিত, ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফ থেকে কোনো আপত্তি আসেনি। এই 10 বছর পরে হঠাৎ এই দুই দলই ঘুরে গিয়ে মানে তীব্র চিৎকার শুরু করে দিল। আমরা বুঝতে পারলাম যে কেন, এটা কারণটা কি। অর্থাৎ এই কথাটা শুনে একটা কথা কিন্তু খুব মনে পড়ছে, বাংলায় একটা কথাই আছে, ভাবের ঘরে চুরি। কোথাও কি এটা হচ্ছে? আমি অনুজদার কাছে যাব। অনুজদা, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে একাধিক অভিযোগ রয়েছে, এবং অকংগ্রেসী যেসব সরকারগুলো আসে তারা নেতাজিকে কার্যত একটা ইস্যু করে। আচ্ছা, অকংগ্রেসী যে সরকারগুলো আসে বা বর্তমানের যে মোদী সরকার চলছে, তাদের কাছে কি নেতাজি শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক অস্ত্র, নাকি তারা সত্যিকারের নেতাজি অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান চান? बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना, लेकिन पहली बात आप इंटेंशन की बात आती है। तो इंटेंशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं दोनों तस्वीर के पहलू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, तो पहले हम पॉजिटिव पहलू लेते हैं। पॉजिटिव पहलू ये है कि आप अभी की पॉलिटिक्स छोड़िए, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब तो इलेक्शन नहीं लड़ते थे वो देश के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर ही वडोदरा में जो उनका नेताजी का मूर्ति लगाया और नेताजी की बात वो काफ़ी किया करते थे। पहली बार जो नेताजी का परिवार अप्रोच किया है नरेंद्र मोदी को नेताजी को लेकर के, वो तब किया है जब वो मुख्यमंत्री थे अपने गुजरात के। प्रधानमंत्री बनने का कोई उस टाइम पे स्कोप नहीं था उनके पास में। तो पहली बात ये अपने आप में ये जो एक
सिनिकल जो अटैक लोग करते हैं बोथ मोदी के ऊपर और ममता दीदी के ऊपर कि ये लोग पॉलिटिकल कारणों से उठा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। बोथ नरेंद्र मोदी एंड ममता दीदी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नेताजी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो लेट अस नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। नंबर 1, सरकार का रवैया अभी जो दिल्ली में है वो कुछ मायनों में ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। ये जो अभी जो मूर्ति लगने का जो डिसीजन हुआ है, मेरे ख्याल से भारत जब से आज़ाद हुआ है 47 के बाद में, नेताजी को रिस्पेक्ट देने का इससे बड़ा काम आज तक नहीं हुआ, सिंगल मोस्ट बिगेस्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो उस मामले में हम उनसे बहुत खुश हैं कि आपने जो मूर्ति लगाने की बात बोली कि देश के सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे राजपथ, जहाँ 26 जनवरी की परेड होती है, बिल्कुल जो नरेंद्र मोदी जी की लेगेसी होने वाली है, सेंट्रल विस्टा, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उस जगह पे भारत के सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे जहाँ पे इंग्लैंड के राजा की मूर्ति लगी थी, वो वहाँ पे हटा के उस जगह पे नेताजी की मूर्ति लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा कार्य मुझे भी उसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो डेथ मिस्ट्री का मामला, उसमें हम उनसे खुश नहीं है, उसमें हम क्रिटिकल है कि डेथ मिस्ट्री में अभी तक सरकार का जो रुख है वो कांग्रेस जैसा ही है, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पर अपना रुख चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत से बीजेपी के अंदर ही बहुत नेता हैं जो खुल करके प्लेन क्रैश के फेवर में नहीं है, इन चीज़ों के फेवर में। तो जहाँ तक नेताजी की लेगेसी की बात है, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, हम उससे खुश हैं, खासकर ये मूर्ति वाली बात जो दिल्ली में लगने वाली है। लेकिन डेथ वाले केस में हम उनके धुरंधर उनके विरोधी हैं कि उनसे हमें जो उनको उम्मीद थी वैसा काम उन्होंने अभी तक नहीं किया। हमारी जो डिमांड थी कि आप रूस गवर्नमेंट से बात करेंगे, तो उन्होंने बातचीत करी है, लेकिन उसके पूरा डिटेल सामने लेके नहीं आए। गुमनामी बाबा वाले केस में हम लोग पहले मुख्यमंत्री मिले, अखिलेश यादव से मिले, उनका रवैया था। दूसरी बार में मैं नहीं था, लेकिन चंद्रचूड़ जाकर के योगी जी से मिले थे बात करते, तो उन्होंने बोला कि हम आपका मदद करेंगे, कुछ हुआ नहीं। तो नेताजी का जो डिसअपीयरेंस वाला केस है, उसमें तो मोदी गवर्नमेंट से हम लोग खुश नहीं है। लेकिन हाँ, जो नेताजी का जो लेगेसी है, जो उनका नाम, उनके बारे में प्रोग्राम करना, उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने, और खासकर ये मूर्ति वाला काम, इससे बड़ा आज तक नेताजी का रिस्पेक्ट देने का इससे बड़ा काम नहीं है। এবং নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের যদি সমাধানটা যেটা আমরা যেভাবে চাইছি সেইটা করানোর ক্ষেত্রে কিন্তু পশ্চিমবাংলার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে, যেটা করতে পারে তৃণমূল সরকার, তৃণমূল দল। এবং যেহেতু মমতা ব্যানার্জি নিজে এটা বারবার বলে আসেন যে এটা মানে সত্যিটা উদ্ঘাটন করতেই হবে, সেখানে বাংলা থেকে 42 জন লোকসভায় এমপি যান, যদি মানে অন্তত 5 জন সদস্য, যেহেতু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আছে, আমি ধরে নিচ্ছি বিজেপি যারা সংসদ সদস্য রয়েছেন তারা কিছু করবেন না, সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না। যদি বাঙালি হিসেবে বলেন খুব গর্বের কথা হবে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পলিটিক্সে ধরে নিচ্ছে ওনারা কিছু বলবেন না। সেক্ষেত্রে তৃণমূল যারা সংসদ সদস্য রয়েছেন তাদের মধ্যে যদি 5 জনও হাঙ্গার স্ট্রাইকে বসেন বা ধর্নায় বসেন সংসদের বাইরে বা সংসদের ভেতরে, ওখানে ওই চত্বরে আঙিনায়, না গান্ধী মূর্তির পাদদেশে না, আরো অনেক মূর্তি রয়েছে, সংসদে নেতাজির মূর্তিও রয়েছে, বারবার ছুটে গিয়ে মানে ধর্নার সঙ্গে গান্ধী মূর্তির নিচে বসতে হবে, তার কোনো মানে নেই, সেটা কোনো বেদে উপনিষদের লেখা নেই। তো এইটা যদি ওনারা করেন, যে একটা ধর্নায় বসলেন বা 5 দিনের হাঙ্গার স্ট্রাইকে বসলেন, কোনো সভ্য দেশের কোনো ডেমোক্রেটিক্যালি ইলেক্টেড সরকার কিন্তু ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভদের এইভাবে ইগনোর করতে পারবে না। আমরা বারবার বলে আসছি এখানকার রাজ্য সরকারকে এবং তৃণমূল দলকে পর্যন্ত, যে আপনাদের তরফ থেকে এই দাবিটা তুলুন, তাহলে দুটো জিনিস হবে। এক হচ্ছে রাজনৈতিকভাবেও আপনারা দেখাতে পারবেন যে আপনারা নেতাজির যে অন্তর্ধান রহস্যের উদ্ঘাটন যেটা হলো তাতে আপনাদের একটা বড় রোল রয়েছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা যে এটা একটা বাঙালি, নেতাজি তো বাঙালি, সব ছেড়ে দিন, মানে উনি বিশ্বমানব, উনি ভারতীয়, সব সত্যি, কিন্তু শুরুটা তো বাঙালি, উনি তো আদ্যপন্ত বাঙালি। সেই বাঙালিরাই যে পোস্টটা দিল, বাঙালিরা সংগ্রাম করে সত্যিটা বের করে নিল, সেটা তো একটা বড় একটা ভ্যালু আছে। সেইটা দুটো জিনিসই হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজ পর্যন্ত এই ইনিশিয়েটিভটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। उसमें एक पॉइंट ये है कि आपको याद होगा जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग छोटे थे, तो सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल, कम से कम मेरे तो स्कूल टाइम पे बिल्कुल किताबों में छोटा सा नाम हुआ करता था। लेकिन हमारी आंखों के सामने सरदार पटेल के फॉलोअर्स ने और बाबा साहब के फॉलोअर्स ने ऐसा अच्छा वो काम किया है कि आज उनकी लेगेसी, उनको स्थान मिल रहा है। इतनी बड़ी मूर्ति बन गई वहाँ पे गुजरात में, बाबा साहब के नाम से कितने अच्छे काम देश में हो रहे हैं। तो नेताजी का जो हमारा ट्रेजेडी हुआ है हम लोग के साथ में, कि नेताजी के पीछे ऐसा कोई फोर्स नहीं है। जैसे आपके सरदार पटेल को सारे देश में लोग पसंद करते हैं, लेकिन गुजरात के लोग उनको ज़्यादा, तो ये नेताजी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि नेताजी में एक फोर्स अगर लग जाए
और वो फोर्स लगेगी तो कलकत्ता और बंगाल से लगेगी, क्योंकि नेताजी आफ्टर ऑल जैसे कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को सभी पसंद करते हैं, लेकिन दलित समाज से उनको सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर खड़े हो जाए 42 MP हैं और सारी पार्टी के, हमें इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, सारे चाहे वो TMC के हों, बीजेपी के हों, कम्युनिस्ट पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, इसमें कोई वो नहीं है। और हम लोग खुश हैं कि रिसेंटली अधीर रंजन चौधरी ने अच्छी स्टेटमेंट दी है। बीच बीच में जब मुखर्जी कमीशन रिजेक्ट हुआ था तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने सपोर्ट में बोला था, तो उसमें कि सब लोग मिल करके एक देश के लिए, और ये करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पिछले 10, 20, 30 सालों के अंदर ये बिल्कुल साफ हो गया है इस देश के अंदर। बहुत से डॉक्यूमेंट्स बाहर आ गए हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन इंडिया में अब्रॉड मिल चुकी है, जो ये साफ दिखा रही है कि भारत की जो आज़ादी मिली थी हमारे को, उसके मिलने के लिए सबसे बड़ी भूमिका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। और इस बात को लेकर के खुल करके पब्लिक स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। मैं दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली के साथ में हमारे हरियाणा स्टेट है, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री खुल्ला स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडिया, भारत आज़ाद हुआ है सुभाष बोस की वजह से। तो ये पूरे देश में अवेयरनेस है कि इंडिया की आज़ादी के सबसे बड़े महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इस बात को ऑफिशियली बोलने का टाइम आ गया। तो वो अगर यहाँ पे लोग खड़े हो जाए और खड़े होकर बोले कि देखो ये है और देश की बात है, सब लोग बोल रहे हैं, सभी लोगों ने बोला। আর এটা প্রেসিডেন্ট আছে, এটা নতুন কিছু বলছি না। যখন মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টকে চেপে দেওয়া হলো তখন পশ্চিমবাংলা থেকে যত সংসদ সদস্য ছিলেন শুধু কংগ্রেসীরা ছাড়া বাকি সব দল, তৃণমূল, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই, সিপিআইএম সবাই কিন্তু এক সুরে এক যোগে উঠে প্রতিবাদ করেছিলেন। সেটা যদি তখন হতে পারে, আজকে না হওয়ার কোনো কারণ নেই। নেতাজির যে জন্মদিন 23শে জানুয়ারি, সেটাকে বারবার আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বামেরা বারবার চিঠি দেয়, প্রধানমন্ত্রীকেও চিঠি দেয়, মুখ্যমন্ত্রীকেও চিঠি দেয় যে দেশপ্রেম দিবস হিসেবে এই দিনটিকে ঘোষণা করা হয়। এইটা নিয়ে আপনাদের বক্তব্য? দেখুন, দেশপ্রেম দিবস এটা ঘোষণা 1997 সালে সরকারি তরফে হয়ে গিয়েছিল যে এই দিনটিকে দেশপ্রেম দিবস হিসেবে সেলিব্রেট করা হবে, উদযাপন করা হবে, এটা সরকারি ডিসিশন। কিন্তু 97 সালের পর থেকে যে কি হলো কেউ জানে না, ওটা বন্ধ হয়ে গেল। তো হঠাৎ করে এসে যখন এই দাবিটা আবার উঠতে থাকলো, কংগ্রেসের কাছেও দাবিটা উঠলো, কংগ্রেস সরকার আসার পর ইউপিএ গভর্নমেন্টের কাছে, ইউপিএ বললো এটা আমরা করতে পারবো না, তার কারণ নেতাজি একমাত্র দেশপ্রেমী নন, সবাই দেশপ্রেমী। তো এটা আমরা তখন আমাদের মাথায় ঢুকলো না যে চিলড্রেন্স ডে কেন নেহরুজির জন্মদিনে করা হয়, একমাত্র উনিই কি বাচ্চাদের ভালোবাসতেন? শিক্ষক দিবস কেন রাধাকৃষ্ণের জন্মদিনে করা হয়, উনিই কি একমাত্র শিক্ষক? এটা একজনকে সম্মান জানানোর জন্য, সেটা যাই হোক ওনারা করেননি। বিজেপি এসে যেটা প্রথমে কিছু করেনি, কিন্তু বারবার দাবি ওঠার পরে ওরা যখন দেখলেন যে দাবিটা শক্ত হতে যাচ্ছে, স্ট্রঙ্গার হতে যাচ্ছে, ওনারা কি করলেন, পুরনো এই দেশপ্রেম নামটা না নিয়ে একটা নতুন নাম দিয়ে সেই দিবসটাকে উদযাপন করার একটা নতুন ঘোষণা করলেন। যাই হোক, মানে হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ যে ওই দিনটাকে স্পেশালি মার্ক করে তার একটা সেলিব্রেশন হচ্ছে। নামটা পাল্টে দিয়েছেন, সেটা নিয়ে অনেকের আপত্তি থাকতে পারে। দেশপ্রেম দিবস পশ্চিমবঙ্গে হোক না, আমরা তাতেও ইকুয়ালি সাপোর্ট করব। কিন্তু আরও ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো, এই বছরে যেটা অ্যানাউন্স করলেন যে রিপাবলিক ডে সেলিব্রেশনটা শুরু হবে এবার 23শে জানুয়ারি থেকে। এই 23শে জানুয়ারিকে লিঙ্ক করে দেওয়া রিপাবলিক ডে সেলিব্রেশনের সঙ্গে এবং একই সঙ্গে নেতাজির মূর্তি বসানো ইন্ডিয়া গেটের সামনে, এই দুটোর যে সিম্বলিক ভ্যালু, এগুলো কিন্তু ফার রিচিং কনসিকুয়েন্স আছে। এবং কনসিকুয়েন্সগুলো কি, সেগুলো এই মুহূর্তে সবারই কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না, অনেকে বুঝছেন না বা বুঝতে চাইছেন না। এটা ধীরে ধীরে সবারই কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে কত বড় দুটো স্টেপ নেওয়া হয়েছে। इस मूर्ति के लगने का एक आपको बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। उसमें ये है कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो डिमांड हुई थी कि नेताजी का पोर्ट्रेट लगाया जाए असेंबली के अंदर, जो बाद में हमारी बनी है पार्लियामेंट। तो एचवी कामत थे जो नेताजी के साथ में थे, उन्होंने ये डिमांड रेज करी और बाद में आने वाले समर गुहाओं या बाकी लोगों ने बोला आप आज इसको बात तो मानेंगे नहीं कि जब तक ये 78 तक, जब तक जनता पार्टी सरकार नहीं आई, नेताजी की पोर्ट्रेट तक नहीं था पार्लियामेंट हाउस के अंदर। और 78 में जाकर के वो समर गुहा जो यहाँ के एमपी थे जादवपुर से, उन्होंने और उनको सपोर्ट करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह लोग थे, 78 में जाकर के नेताजी की फोटो लगती है पार्लियामेंट हाउस में। तो जिस देश में नेताजी की फोटो नहीं लगती पार्लियामेंट हाउस में, उस देश में राजपथ में उनकी मूर्ति लगाने का इंपॉर्टेंस क्या, ये हमें पता है दिल्ली से बैठे हुए। চন্দ্রজিৎ দা, শেষ একটা কথা, সেটা হলো আপনার একটি বই প্রকাশিত হচ্ছে নেতাজিকে কেন্দ্র করে, বোস দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ এন ইনকনভিনিয়েন্ট ন্যাশনালিস্ট। সেই বইটার ব্যাপারে দেখুন, মানে বইটার ব্যাপারে খুব বিস্তারিত এখনই বলবো না, ছোট করে বলি যে মানে আমাদের বিরুদ্ধে দুটো বড় ইয়ে ছিল, একটাই বড় অভিযোগ ছিল অনেকের তরফ থেকে, যদিও সেটা সত্যি না, কিন্তু অভিযোগটা ছিল যে আমরা নাকি নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য নিয়েই পড়ে থাকি এবং সেন্সেশনালাইজ করছি, আমরা কনস্পিরেসি থিওরিকে প্রমোট করছি এবং নেতাজির জীবন এবং আদর্শ নিয়ে
একদমই উৎসাহিত নই। কথাটা মিথ্যে, অভিযোগটা মিথ্যে, কিন্তু আমরা যেটা কাজ করতে করতে গত 16-17 বছর ধরে কাজ করতে করতে যেটা রিয়েলাইজ করেছি যে নেতাজির অন্তর্ধানটা যেমনি একটা রহস্যের মোড়কে রয়েছে, নেতাজির জীবনে অনেকটাই কিন্তু রহস্যে ঘেরা এবং অজানা, যেটা মানে একটা ছোট্ট স্ট্যাটিস্টিক্সে কম্পারিজন করলেই বুঝতে পারবেন যে 1921 থেকে 45 যেটা নেতাজির কর্মজীবন, পাবলিক কর্মজীবন, সেইটা যদি কম্পেয়ার করো সিলেক্টেড ওয়ার্কস, পাবলিশড সিলেক্টেড ওয়ার্কসের মাধ্যমে, গান্ধীজির ক্ষেত্রে নাম্বার অফ পেজেস হচ্ছে 30,000-এর ওপরে। জওয়াহরলাল নেহরুর সিলেক্টেড ওয়ার্কস অফ জওয়াহরলাল নেহরুর নাম্বার অফ পাবলিশড পেজেস হচ্ছে 10,000-এর ওপরে। সেইখানে নেতাজির সিলেক্টেড ওয়ার্কসের, ওই কালেক্টেড ওয়ার্কসের পাবলিশ নাম্বার অফ পেজেস হচ্ছে কেবল 3,000-এর একটু ওপরে, 3,300 মতো। তার মানে ফারাকটা দেখতে পাচ্ছ, মানে 1/10 অফ গান্ধীজি অ্যান্ড 1/3 অফ পণ্ডিতজি। কিন্তু এটা তো নয় যে নেতাজি কম বলতেন বা কম লিখতেন বা কম ভাবতেন। তাহলে বাকি কাজগুলো গেল কোথায়? নেতাজিকে আমরা জানবো কেমন করে? আজকে তুমি ইন্টারনেটে ক্লিক করলে নেতাজি সম্বন্ধে, গান্ধীজি সম্বন্ধে সব কালেক্টেড ওয়ার্কস হাতে পেয়ে যাবে, প্রচুর কাজ হাতে পেয়ে যাবে ফ্রি। সেম উইথ জওয়াহরলাল নেহরু, তুমি সিলেক্টেড ওয়ার্কস অফ জওয়াহরলাল নেহরু সিরিজ 1 সিরিজ 2 ফ্রি, হাই কোয়ালিটি পেয়ে যাবে। কিন্তু নেতাজির রচনাবলী তোমাকে যদি চাও, তুমি বাজারে অনেক ভলিউম পাবে না। একই তো রচনাবলীতে সব কাজ ধরা হয়নি, তার মধ্যে সবকটা ভলিউম তুমি বাজারে পাবে না, ইন্টারনেটে পাবে না। তাহলে বর্তমান প্রজন্ম নেতাজিকে জানবে কেমন করে? আমাদের একটা প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যে নেতাজি সম্বন্ধে আমরা যতটুকু ওই অজানা, কম জানা তথ্য যেগুলোকে চেপে রাখা হয়েছে সেগুলোকে নিয়ে আছে। কেননা নেতাজির ইতিহাস, নেতাজির কর্মজীবন এবং রেকর্ডস যা আছে সেটা কন্ট্রোলড হয়েছে নেতাজির পরিবারের দ্বারা। কিন্তু নেতাজির কোনো পারিবারিক সম্পত্তি নয়, নেতাজি দেশের সম্পত্তি। এই জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি পরিষ্কারভাবে যে আপনারা সব কালেক্টেড ওয়ার্কস বের করুন, সব কিছু জোগাড় করে, যাতে দেশের কাছে, মানুষের কাছে পৌঁছে যায় কাজটা। এবং সেই নেতাজিকে পরিপূর্ণ একজন মানুষ হিসেবে যদি আমরা দেখতে চাই, শুধু একটা সিভি বা রেজিউমের মতো নয় যে এই করলেন, এই করলেন, এই করলেন, জন্মালেন বা পড়াশোনা করলেন, ওখানে গেলেন, এই করলেন, এটা তো চাকরি খুঁজতে যাওয়ার মতো রেজিউমে নয়। তো নেতাজিকে বুঝতে হবে, তার আদর্শটাকে জানতে হবে, তার ভিশন কী ছিল ফ্রি ইন্ডিয়া, সেগুলো পারস্পরিক সম্বন্ধ কী ছিল তার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে, এগুলো বুঝতে গেলে অনেক তথ্য যেগুলোকে চেপে রাখা হয়েছিল সেই তথ্যগুলোকে আমরা সামনে নিয়ে এসেছি। সেইটা নিয়েই এই বইটা, মানে নেতাজিকে একটা নতুন আলোতে আশা করি পাঠকবৃন্দ দেখতে পাবেন। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার জন্য, নেতাজিকে যাপন করার জন্য, আমরা এতক্ষণ যেটা করলাম সেটা হলো নেতাজিকে যাপন করা। নিশ্চয়ই। সেটা করার জন্য আপনাদের দুইজনকেই খাস খবরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। একটা বিষয় পরিষ্কার, সেটা হলো আমরা বাঙালিরা বা আমরা ভারতীয়রা প্রতিদিন চেতনে বা অবচেতনে নেতাজিকে যাপন করি। তবে একটা দিনের অপেক্ষায় কিন্তু আমরা সকলে রয়েছি, যেদিন নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন হবে, এই রহস্যের সমাধান হবে। তবে কবে সেই দিনটা আসবে তার উত্তর কালের গভীরে রয়েছে। আপনারা দেখতে থাকুন খাস খবর।